الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تمسك بهداهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Otamani kofe ame bela janifo ni wati nina ame ambaufo kaira ola ko antume sigi kuntagala jamina ko aka tonobo o tono ye fenjumene ni ambela jani nyabe ala no ye anga karamoba ananga imamu Dr. Abdallah Koita na bola daula tumali ana ko mo sanma bela jani amba fo oma ko bismillah ko tare oni ameku kala tama kunche herela sigini alaka a ko ke hereye ka asigi anyo chama bafela ni kunati ala ko latige anye Allahumma salli ala rasul. Nansela ya amena mikoro sensen kaji anga karamogoma bagayo bina amadu inshallah. الحمد لله المفضل بالجود والإحسان والمنعم على عباده بنعم لا تهدي العصر والعصبان ثم نصلي ونسلم على من أرسله الله رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمبر مامسو أنا كرام غمسو تمنا سيساكا فولدي لولا نبغى بلا جنيما أني أمبا نفامينو نلا فرانكا كجماعة لغنيمايا سيسا kumajanti ambolo inafawati tala ka danke kaba seki amena kuma senzen dron ka micro di ankara mochema aketobe atoko foli la ambolo mime anga imam Daud Sandogoy abena jenka sladi kara mochema su kana banka ku ana kon mokoroba chama ban senfe wa abena fo kara moche funa tawaro kaja donc oro la kumajanti anubolo kadi jamama amena micro di an karamoche mananga imam mami Daud Sandogoy abina karamoche bonyani slai atlaka sladi karamoche ma fla mimbe afe abisiku olase jamama mi wole kunye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بني مسلمو أمي كان فلانا ميكا بولاداننا ديفو كونيا وغتننا ni kene ni ala mayali sababu ubola ambari mamso lila mi ando muso onande muso minye kalande unyi kabe oka wurika jono ka chesrima ani olu reka hamina ma slama dina kala seliko nyumana tumana mina oka kibaria soro kwanga karamogoche anga imamu ba al-Khatib Sheikh Abdallah Koita kwa benana kudvar jamana kono turnala bari mamsunnu ka mulika jo shamanke muna akado ni sheku nana ka jama bela jelen yorola dama akado luye ayo fana segere olu fana nyorola mimbe Allah subhanahu wa ta'ala makauna
وني رسول عليه الصلاة والسلام كابوك مكاونا أكادو يه وكرموجه أيو الذي كان دي أمة الحمد لله واتي تعالى بربنا تتابل منا ولي أبنا دمنا نكرنا كلام سيسا نولي أمبر مجه ونان دوغه ونان كلامينجه نولي الحسن دوسو على بنا بو كقرنا آيات ما دو كلام نبانولا أمي ميكرو سنسه كادي أنغا شيكوما نولي عبد الله كويتا دكرنيا فلامي بأبولو أبو لاسي أمبر ممسوما إن شاء الله أما فو أمبر مجمع مي أنغا قاري الحافظ الحسن دوسو فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الضراء ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. التكبير ثم التكبير. جزا الله فضيلة القارئ على هذه القراءة. وما ينال الله سبحانه وتعالى في أمبر مجيء أكاكورناك لغنما منك قبل أكاكورنما ميزانك على مكلا نغسي إن شاء الله أمين ميكرو سنسي كادي أنغا كراموغوشيما أنغا إمام با نولي الشيخ عبد الله كويتا فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونشكره شكرا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه ثم نصلي ونسلم الأتمان الأكملان الأشرفان على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين والتابعين لهم بإحسان
إلى يوم البعث والنشور أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمي الله تعالى فو أمبا ولمن كبركة مسامي نسيجي كالاتيجي أنا أمبال مسوي أمي كيشيني نما جماني ألافا أكوكي جون of Samatika جومي كداي كتمي دانفن بيكا نانيو غمدان يغنتينا دان تغني نودي أبا القاسمي محمد البشير صلى الله عليه وسلم جومي ندو نسلا كشين كلي الله تعالى بسلي كشينتا على كسلي جونكا كشيني نما فكاسي كهورو يلما كبوتسما كنو دونيما يا الله يا ربنا بايني مسبالا فيك هنا كم كتو كم بلا جلين كهورو كبوتسما كنو دونيما أمبي فولي لسي نبغى بيما أمبال ما مسوو أنامبا منوبي جمالا أنام دي مسو منوبيا أني أو كراموغوني أمبال ما كمونو نانا كودي ما أو كبارالا أمبي بلا جلين فو كبلا جلين دو كرامانسو يالا أنكايني كنكا مچون ni mogo do ma famu abe kunyina ko bara chunendo ama chumbara kono ni conference ba mi kera so madane na o bolo dara wati mi ambal mom so nu faneta bolo dara wati kele were uto ya we vocali chama we chubla kata anya me ki kan kana Côte d'Ivoire anya me o kofe kebe se divo akadanye ka don kelindi ama wala sani feneka sigi ka do fani ango bashitala nye jarani ubla contactila o ko fe chi mi sera mako bengara muna oluta ni anye conference mi ke so madan na beka franyoka o kora beka ke dungeli conference bani no bana antatola ambe folibla ambal momso la nande muso nako bashitala ni bengara muka ambe au kwala o kuma fo ni biche fenfe kalo keleni ko jam fo kata se kalo flama babo oni ala ye bilati ge anu luka sigi kene kerenka ambala de fo ka wala mandon ka barkada o kono na ma chama fatura kono o kono na ma chama banana kono abseka ke wati kele redo voajira se munyi vogalichi manta tigido no ma flade vogalichi rakle damado vocal were clara kana kinambal mamso dokumana ka faye latige ke ka fatura awongo bashita la ambe do ke bambatoyi alaka ya fama ka daro nema ka fara jonumanka here chama obe Allah taala bolo ala ko kale ni islameshu belajele kuma jamba wereti kuma were bado ansembe krikela ni anyi Abidjan sera de kanta Bambanom so kala ben kama ko bashishitala anye lawru de tawi antise ka bo kan kunda Abidjan ka fankana anu kasigi o mana be militi hakemima ubu wasadu ala ambo fana nyinu fanafe ni mabe tama sara konika e ka fem bela jelenti dafay bulu bela jelenti soro ansi munyi ladili kana ambo la sambal mamso ambayina la fef la flamu mina fo ala ko famu chugo di ambema ka doni fo ko fe ka to di ambal makena karamo kema no de Cheikh Diani o ka dafa wala sanga kla kasra nyini ka tanta rola ni ala ka gney anni so jalen ko ni be kenani ka siga shitala sene kenani naja dem sen na mo de ka channa mo ko robay hanni muso ko robabe ni na kelen nota bela jele dem sey ambal make boraka fo sisa ko be kalande oni uluyu nyini awere be kalande la o ko fe aklara ka nyini tugunu ko ka wajuloke alhamdulillah o ti barna ko ye mambe aw fo ka timina jana o ka chesirila ase dina kalande ni ko were ke mun islamiyati kili wodi be bari mo holla me dina kalande ni dina barake ka yuguba ka kla ka dina barake ka sangorota ambi fo ka bara nyuma me yimun ke ma bari mo holla ame mu fo ande muso ni ambal muso yi ananga muso goroba kelengele munu be jamala angana nyogo negen jiye be chogo mina bi dine ba ude bolo kunu yibe chewo ye ulu de bu plenye muso la ay kangarda muso ya tiseli muso abe bo atisingin kana sokono jona muso be jabi chogo dola tebema chewo de kumina ku plenye ko ka kangarda muso yi
nga sandama do kofe Allah ta'ala ye kabako ira muso munun be ni che chaman kumba ira ku mai olu ira de chaman fene bu ku plenyi sisa wuce wula ne do ma foka chete seli do ba fo nchete songa kalam wal manin ko ben den corriger ate be chema kuma chara o ba ira ni soja kodu che kala halaya ngantom me bulu kunyeshina aude ma kawka dina madafa bolu nyeshina aude fene ma che chama fe buku plenyi ni ala yo famundi au ma no hakli ani o dine korota otmanambe ala fu kala wali nyumando parce que au sembe musudo de sindona ni au dambera katawuluma alhamdulillah rabbil alamin e ba ya afriki ya ni musoton mu sigira ka chala fe am musoton bela jili wal ma chamana o tobe da sahaba musodela bekire no ka sahaba musodo tota ibika tomi ni yo sigi ba atogodala ni ka ton togoda sahaba musola kabina dawati e abdo ibaka dala jugu miyerala ibaka ton togodala mangutu miyerala kala ko ala nyesranya ana yekira de melimi refeneke sallallahu alaihi wasallam joro miyera tigila dine barala odi ibla ki ka ton togodala oni din togoda mugola kadi na matematiki konina akana desal wati kele ni ka ton togo fene da mugola mugo mimbe e yakam atigi bini dine che abini ala nyesranya che okoro de kala digi ay bara min ga kala digi hal ni masi mugo ka don chiena chesri ni jija o keritai donc kuma kan sababem bulu me fe ko de fo ambal mamso nan de musoyi ala ka jinya kon nala kuma foloti do reshi ladile kan ni ba di islamia sirafe ladile kan folo o yala nyesranya di kanyina de muso fe anambal mamso ambe jinya klemi nabi anga sira la nyed ma chama be islamia la me ala nyesranya kleno kaje ayala nyesranya ka utamalai kala nyesranya ka ukasina samarai ar nyesranya odi kayawla ka fini naw bedana kada naw be wuliana ka wuli parce que barashite bi mun ba da madin la fakati ma ala koka ni tara yoro ni ala koti bolo wallahi biki resege na faraki kasrala ni okoro de ka ala batu ka ala batu lay ni kunyo ye ka chaman faraka ni tu ye kake parce que here shite bi katime ala koka ata da madi alla jarabile me chukumununa aw renye be jina la jarabili de keleno ka jinfa ni tara yoro be bi plenyi aw be nyebo jamana chama fe me ni tara yulu fena bo plenyi o jamana chama mo gore nyebo lembe aw fe afrique asaba ka dine la pression shita uka mani bereti aw ka mo ni busanti aw ka interdiction ta aya ka dina ke frem me jamana do be hali kasili kuma dola problem mais en fait Afrique alhamdulillah anta fate jamana dola mais amancha ita kibura ere me kachaya oni ala yo no yadi amuma en fene kan ka munke o de kasra lanye ala ko an gasra lanye ni masra lanye se ka barashike kasra alanye ere ka furuso kono kasra alanye kene manala surtout muso ase jugu be do dami fe kaslamia ere la bushi adafam baye muso kadadi parce que nous donnons muso ka yoro yi o se ka fere islamiyam kele no ka muso de ke jago kunye bi ni ejin fa mo fana je bi nyebo dela o tuma na munu ya were di alama na ka hijabuni ka were di alama ni au ka alakoi ka were di alama na ka organisation ka were di alama na ka kalai ayaw jija kana dato wala de ambe kuma do fa bamananga na maka fima ko sama o ko fe ka fima ko zonzan doga ya matete makande ni sama ya tasaibe tonu di meka klaka jigi société kono fo mugo ku dasa go fima fenche nyumante fini minfle awla nisa ya nisa ya che fendo be o keli kara aw maharami muso pedu mais plus précisément ala yeli manati aw munuma fendo be ni do dola katime doka muso do be no na mahijabudo mugo ka jeti shitaka ibe kuma do fo mugo kasratila ibe la hala doke muso mugo kasratila mugo ta jeti koko be senaire ansigilen flese sa o klobe do ka misiki mangana ni sera kene ka sa ibe muso do yewu mais a muso teni hijabu yi ibe ta soro misiki yoro la taka fini o de doni malai mais mawu beteme mugo ta jeti ko fe mesenaire munye ni nseya anana munye ne ati mawu nyesera la parce que mugo ba do ata yoro do aya ka ban mais nous temetola hijabu tigi do joli hal nite dona ibaka dongili lame
avec il faut divoga ou sini et redoronzede hali au tien munumbe wan ma fa munumbe au ka karamogo munumbe a bebe la goshi soro ka sababu yake wala kama fini min file awlan fini ni nkoro de sa ala ye fɛn fɛn haramiya o bɛɛ haramiyara ka kele fini min filɛ elani a kɔrɔ de ye e de kɛra muso bɛɛ lajɛlen ka représentanti ye ni tera yɔrɔ yɔrɔ e de bɛ muso bɛɛ représenter silamɛ muso bɛɛ parce que kuma dɔ la hijabutigi kelen mana baara kɛ n'a ma ɲa u bɛ dugu hijabutigi bɛɛ la gosi n'a kelen bɛ sababuya ye a bɛɛ bɛ tɔgɔ tiɲɛ sɔrɔ ala k'an kisi an bɛ jamana minnu ka Afiriki yan mɔgɔw ma hijabu faamu ne burumusi do i kana i bɛ lagosi i bɛ saboter i bɛ dɔgɔya bɛɛ sigilen do k'i ka erreur kelen makɔnɔ walasa diɲɛ ka wuli ka jɔ i la erreur kelen muso dɔ bɛ erreur ba kelen kɛ mɔgɔw ka foyi mais e ka erreur kelen u sigilen do k'o de kɔnɔ walasa u k'u profiter n'o ye ka diɲɛ silamɛ muso bɛɛ lagosi ne kelen sababuya ye bon ni fana ye hijabu do a bila i kunna k'a fɔ ko donni de b'i kunna a bila i kunna ko muso bɛɛ de b'e bolo i ba ka taama n'a ye a bila i kunna ala kɛra ka nin taasira jɛlen n'o ye sunna ye hali ni kelen pe de do i bɛ voyage sira la i bɛ mobili kɔnɔ i n'i ka hijabu maa si ɲɛ t'i la dɛ e hijabu donna ɲɔgɔn wɛrɛ tɛ yen dɛ cɛ wɛrɛ fana tɛ yen mun ye hijabu ka ba ye mais a bila i kunna e de ba ka diɲɛ hijabu donna muso bɛɛ représenter yan minɛn bɛ jɛngɛ i bolo dɔrɔn i bɛ hijabu dɔ la tɔ bɛɛ lajɛlen na gosi a bɛ hali sugu kɔnɔ ala ka n'aw kisi dɛ ala ka n'aw kɔlɔsi muso hijabu donna mana suɲɛli kɛ sugu kɔnɔ n'o y'aw ka lɔgɔ fiyɛ ye muso tɔ minnu bɛ yen a bɛ yen na o bɛ da e kelen ma wa ni e minɛra sisan k'i jɔlen do i n'i ka hijabu dɔ tɛmɛtɔ la ko mun kɛra ko burumusotigi nin ko de ye nin suɲɛ an b'a fɔ a ye n ko ninnu jogo man ɲi burumusidonna ninnu tɛ ɲuman ye koyi wa a bɛɛ de do o bɛ sin k'a grammatiser ten k'a bɛɛ de do a bɛɛ de ye jogo kolontigi ye aw ɲɛ bɛ nin na cogo min na dɛ dɔ ninnu ta ma se aw ma n'o tɛ a bɛɛ ye zon de ye a bɛ o kɔrɔ ye kelen jogo kelen de filɛ ka burumusidonna bɛɛ lajɛlen tɔgɔ tiɲɛ ta silamɛ bɛɛ de do en général mais aw ta bolofa b'a kan dɛ parce que muso mana sɔn hijabu la siga si t'a la hali ni t'a tɔgɔ dɔn ala ɲɛsiranɲɛ jɔn hijabu t'ale ma nɔgɔ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ n'i y'a ye a daminɛtɔ la ala ta'ala y'a daminɛ ni limaniya ye o kɔrɔ ni limaniya tɛ muso la i se k'i yɛrɛ kɛ tan ni limaniya t'i la i tɛ o muso caman bɛ yen hijabu ka d'a ye dɛ mais n'i y'a don i tɛ se k'a bila o de y'a siran ye wallahi o de y'a siran ye a caman bɛ yen n'u kamana guwanna dɔrɔn o bɛ don a la a tilalen kɔfɛ a ka moriso taga la a ka somafɛ taga la a ka koloni filiyɔrɔ taga la a jigila tigɛlen a donna so bɛɛ kɔnɔ a ye da bɛɛ gosi a ma ɲɛ sɔrɔ ko la i b'o dɔ selen karamɔgɔw ma ko n bɛ fɛ ka hijabu ta o y'a sɔrɔ hijabu ta fɔra ye a bɛ san 10 bɔ a ma sɔn mais diɲɛ y'a nege bɔ a la waati min a bɛ don a la a bɛ sin ka don a la mais o y'a sɔrɔ e b'a la kaban kuma dɔ la aw don cogo tɛ kelen ye hali n'aw bɛɛ kanafini ye couleur kelen ye mais aw don cogo tɛ kelen ye a la o de kama n'i y'a lajɛ hijabu donna bɛ hijabu donna bɛ maa dɔ bɛ hijabu don dɔ de ɲɛsiranɲɛ kama pression ni ma don cɛ bɛ n bila ni ma don fa bɛ nin kɛ n na ni ma don an ka société tɛ sɔn nin ma sariya t'o jate hijabu donna ye o parce que pression de do o de b'e kan n'o bɔra i kan dɔrɔn i b'a bila o de kama i bɛ muso dɔ ye hijabu b'a la mais n'a cɛ fatura dɔrɔn a b'a to yen n'a furu sara dɔrɔn a bɛ hijabu bila a ye hijabu don sigida min na n'a bɔra yen n'a taara yɔrɔ wɛrɛ i ta y'a la ale ta tɛ ala ko ye o ale ta ye pression de o hijabu don o ma kɛ ala kama dɛ fo ikhlasu dafalen de ka k'a la bon e ye fini min don i y'a don ala jate de kama i farikolo sutura falilahi alhamd mais yanni farikolo ka sutura jogo min kan ka sutura o kan ka ye la dɛ e ka jogo kelen wallahi a cɛ man ɲi misalala hijabu b'i la i bɛnna cɛ dɔ ma mun tɛ hijabu donna ye mana hijabu kanu cɛ tɛ ale bɛ kɛ e ka erreur dɔ de kɔnɔ i b'o cɛ yɛrɛ a bɛ taa muso tɔgɔ tiɲɛ n'u bilara ɲɔgɔn na ko ne kɔni t'aw ka burumuso ko nin faamu ne t'aw ka hijabu ko nin faamu aw ka nin danbe fiman ko nin ne m'a faamu muso bɛ se ka hijabu don cogo di i ka tila ka nin k'i cɛ la o cɛ dɔw yɛrɛ bɛ karamɔgɔ wele ka nin kuma de fɔ ne m'a fɔ n ko cɛ jo b'a la jo t'a la mais e ka hijabu de kan ka mana i ka diinɛ représenter ka jogo représenter hali aw bɛ famille min kɔnɔ a bɛ se ka kɛ a bɛ famille min kɔnɔ luwanse famille famille tilatilalen don bɛɛ lajɛlen n'i ka yɔrɔ don wa i cɛ ta tɛ du ye nin bɛ du kɔnɔ cogo min k'a sara i cɛ fana b'a kɔnɔ cogo kelen na muso tɔ minnu bɛ yen n'olu ma hijabu faamu u m'a ta e k'i jija e jogo kana kɛ sababu ye olu ka siran hijabu ɲɛ i janto o la dɛ o kɔrɔ ye mun ye e yɛrɛ ka taa n ka segin i ka kuma i ka cɛ jaabi cogo i ka lahalaya
en bref i jogo yere o man se ka ke sobi muso min te hijabu fe ko ka dofo ema ani nyogona munu be hijabu do no kera doro ye hijabu do la to ku da ku kantige de jotala ala nyesranya de ba ke ko nisrana ala nyesiga shitala be ke hijabu kanu bai nis je hijabu kanu katsoro ala nyesranya tila kuma do lamba yila kuma do lamba yabla na fakitola wal maka hijabu kanu mugo ka klaka yetuguni taraflele kala do fi hijabu bila itara murisu hijabu bila itara ngolla je kuluni fillafi hijabu bila barage hali hijabu dombali o masomuma yebe fagadi kana soma de bo bayira kafo mago be fen folo minani ka hijabu ni wallahi wa yala nyasranya ma fe nisrana alanye siga shita la ala be kishi nisrala alanye ala be tanka nisrana alanye kuma dola alni hijabu doni asiga sigala mabi bolo me ala nyesranya minni yake siga shitala ala be hijabu tokanu ala ba do duskona an gani hijabu ni ma min te hijabu don o de ba foko aw de gunen do finteni be awla me awya me karamo da hijabu yere historique afora la kare wati min sallallahu alaihi wasallam kaka fa musoyi ana de muso an islameto be muso ko ka finindo aya ni mejigi wakati min ni fini nyogona kuntewu mufle awla sisa ni ka fegem ni nyogona ti ma fo yega hijabu mayne akan me fe kafiye saba muso ka wati oluka hijabu ka girin katme bi ontaka amba isha to de kuti ay reklara ka saba muso do de tanuno e madina kawi kala ka hinal lan saru musola ko hijabu aya jigina wati mi wasro ni fini nunti lan sar muso tara dala irido girmambani ani traversi ani dara kutoro de glandoro ko labe ko ke hijabu ye ka dola ni utatola ye kebe alakale kono dobe ya be fama rabukana ko al-ghurab bamananga namba fama ko kaka kono ni afini ndo kusobe kono tatola ya be kina ko ghurabu de tatola tellement fambe fini ndo yoro kelente mumbe yekenam ala yere lansar muso tanu parce que amba isha to muhajiratu de meni lansar muso tellement ye hijabu bonyani ala koy aya jigina yoro mena ko ye farukolo fambe datugo o tatola ite yoro shiye kenema u farukolo la bo kera wati uluka la nyesranye udema bara kelela otmana bi yawnde mako be ala nyesranye la katima uluka parce que uluku ye ala kera yi wahu jigina kulu toyi fene ala ba fo kera yi wati mina uluku mbe uyata umani misala la goshiri daruka umani misala ado ere fara ala ko ere kama Sumiya bintul Khayyat uyale fagadi muso ere damatede ma folo min jeli bona islamia la ale de do chefara musoka afara mun kama ni dineni boba ira kafoni on bala bi an fana bala tan korofoli min be dai ka e kare konna na ntivoyi du konna la obila goshili min kan ntivoyi iti nyogo munu be ali kalaro la no bi saboti ni beke pomandi ka muyira la e ma do mo kama e ya do ala de kama ni ala taga kujugu kela kaba ala ma fo ko menin kela fala ko na turila yelli man ya jonyi mbi sara sara wala belbelela e ma were kala goshili be mungela fuy te fuy kela adamade ni be do ko la doro do ala kama no de kera doro yikuna jara ye here soro ye sankrota soro meni dona la mogo kama aywa man kan fitini doro ya ta yoro mina ibablai iga here tola me kuma folo min fo awye aisrala nye nisrana lanye iteke mushriku yi nisrana lanye itita korote tigi fe nisrana lanye datigenda la bambali mimbe muso ni nyonche esinte yala wati be datigelen do dola hal na tigi dimini korote dima korote jati yere sogoma wulla mifu e atigifu wal may wulila nye yafu amina mena udu seje yafu amila mena sabana ibafu muna ala nyesranya bila ebigi dawro di makka etaka da made wonko kuma laje fen ka gele nin touma ala nyesranya jomba yi wi fen fege mande gele ashital meni masra ala nye baranu numbe ka gele itisa koro ibata dura ibabla tumana limaniyati suroni ala nyesranya te ala katiriyati suroni ala nyesranya te ani limaniya no dafarila kaba ibeke waliwi chema be chugumena musoma bi afrika mbe mo wamin ke waliwi ngantoma ala ka waliwi ya ngambo dema aha Allah ta'ala wodifo ale ala ka waliwi ko sirantu ka ala inna awliya alla la khawfun alayhim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun ala ka waliwi ko sirantu ka uti joro jondo mamunu be nu liman yara ka kla ka sira Allah ta'ala nya otumana ni sirana la nyembal mamso siga shita la be kunda mamina ala be do farawka
amba yini ala fe ala kambe faranya seranya jonka aflana nimbo fawyi ayaw jija kalana de anya me ka kra mo da sisa ka chama yi kalande muso kala fiya sura ka furuso konna la kalande ba deme ayaw jija o ka kala ayaw jija ka doni nyini ayaw jija ka qur'ana nyini ka durushi nimase ise yimunyi qur'ana na wota ise yimunyi qur'ana na wota ayaw jija o ka kala wala sawni mo ka bunyona mo gomu makala ala kote ako hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun yala ma min baddo anu mutado ala ko be kenyawa inma yatadhakkaru ulul albab ma hakli madibi retashi kawaju otumana yekala jinere to be tora kalande masa kunu mogo kume musalani ka kunfiye ngabi fika kalande anya do timina jaba wala aha kurashi be awla kalana ma yi chama faraka mati fa femina kalam ay kalanke wa kalande feneta tikila mogo jamfa ni kalanke ban na fasoro jina ni kalanke ban na fasoro kiyama ala kira furum sunu numbe kun kalanendu sallallahu alaihi wasallam otumana ni aw sendale mesaba muso senda nola mutuma yaw nyeshi kalam ni nyeshi kalam ay chemene chugo wallahi matina sigawni nyonche wakati be ko ka keleba parce que kalanendu aka hake muyi ka ibado ifina ka hake muyi aka ibado abana ni sona kalama idew mara chugo ati kamanagwa ni sona kalama isigi nyogon ka hake ati kamanagwa ni sona kalama hal ni cheye musore furu kafara eka wal mayemi kalanendo de furu la kafara musowereka au kasna yati ke ko kunfiun kasna ya wase sona kalama ni sona kalama do rebe lafia ala yere ko te ma kalane ani mu makala ko te kekeli ala kira ko ni ma mi be jien no fe kala ibe kiyama no fe kala o bayira kalan de ye passeport islamé bolo ay kalanga de aw nyeba ga bo jamana fen ku taranye foi mutanye ni doniti waye kalande nyini wala kiraka du konna fenana kalande kumbe amba khadija kana kina ko kunfin kundo de ni amba khadija re kay sor la je kaba ko belebele ale ka corona la kira nganto damama me ala kira sirani min kira kul wola na dona muso ka zamiluni ayenda tugu dathiruni ayenda tugu che kunte sokona yu mo muso de kumbe amba khadija de fleka ala ka chide mina tige makatanai ay rebe no ke fe ko dimba be denta tige ma chugumana nate ko kalama be ni kewa abado akadi chebe muso ka sore bolo muso mi bi de me ka du jiransi la akadi chebe me ka du jere kanya afeneti tabada ni doniti ay kalanga de ore kama ye kangar da chewuyi ntado sigida min do anga turuna nunu na o kasira di muso ma o ka kalanga ni chere be muso ka kalan na fado wallahi tidu muso ni kalanchi ibatu akakalake muso na kalanga na fabe ile kawo muso na de abebe de kamera konnal muso yi kalanga bi ni de deme na yi kalanga dina moli o de fene sebi o mena frere ka sirada muso ni ko kalante ke eta kala mo gore ta kala iti sirada ma kataka kalanga yere o benya togoti o se kanyo bono sirada dire fene ma ibi profiti ka kalanke amba Aisha fi kalane ga radiyallahu anha ifena ka so kalama de Hafsa bint Umar ay kalane ala kira yere fatuli sallallahu alaihi wasallam ala kira fatura ka sura Qur'an ma fara nyon kaw kira fatuli sangele hijra santani kelena kira fatura o damene o konona de la boga siriki na ka Qur'an fara li damene nyon ka na boga sirika wati bana ka sura ma peke Umar bin Khattab de Qur'an be fara nyon na Umar fena ma Qur'an arrangé ina fo afla molo chukonela na Umar ko lu nya be fara nyon na Umar be fatu wati ni Umar sara ka sura Qur'an kilim pe de du ko san Qur'an kilim pe asabana no gulu dogino na ka blay akelim pe na Umar satola saba bele bele ubi Usman bin Affan na Abdurrahman bin Auf ani Sa'd bin Abi Waqqas katabla Badr Ali ni bebe na Umar we Qur'an ka fajona ay Qur'an ka fa de musodela no yi Hafsa wori kama fora Hafsatu na ko al harisatu li kitabillah Mogomi Allah Ta'ala ka kitabu koloshi Hafsatu bebe na kila ni ganga ka fierté de musobol jien kono Qur'an kelen kumbe watini o Qur'an kelen kun kalfalembe mogomi na chete musodi kungele no ka Qur'an koloshi Umar dara de musodi la ka Qur'an dama parce que abado akalane femi ndira ma ba valeur ni ba valeur donc abana dirima be koloshi chugo mena ibado meni makala tina valeur do ala
ate foi do ambala ka kan ka usinda nusen no de la hadisa miza foli mo ni hadisa chamana kale ka bala kira yoro na musoba no ya ba shaki kurane na tane musuyera dine bara chamana musuyera bo eka kala ne kene pa to sika sita wallahi ibi chedeme ibi dindeme ibi sika wosoni ibi chedeme ibi société beba ko kabni karsa yera envers amuso kalala il faut ko dum men muso do ay société la kabna furula ka taga du do ko na la tara du de wuri ka jo aseta ni muni na ka doniye société be muso jara na kanali parce que muso mun be makala abebiti kalfale de la neni ere kana makala ni jama son kalama muso ma son kalama au ka du gina ka su gudina aw de refele bina la mo la mo to dinana ma mi kala no de valeur do kala no me mo mi makala na kasra may kala no mo ko sita ati ke toro te muso toro aw makala kala mbaliyati aw si toro aw de nyon kai fen jume cheka jugu eni cheka ko bulu hali janaba be ko chugo mina otisala nite malo akoy janaba ko chugo otisala aw ka ko bulu kono hali tayya kala chugo otisala aw ka populu kono hizbu kelen o tseka kala ka do kono la hizbu o tseka kala cheti seka hizbu kelen kala muso yere fana be hizbu do qur'anet dalembe do kar mor san fetia naka li kunu san felala foi pusher de bedaka cheta daire san kono muso fana ta daire la fajima yarala ni de ki dati ke qur'anel law wala ni de dati ke ndala e qur'anena ala ka gafe belbele ba bul so kono na ataka atela me fana aw ka du kɔnɔna la foyi tɛ labɔ yen ni télé tɛ aw bɛ misiri de la a bɛ dɔn de la a bɛ filimu lajɛ de la ala ko kuma kelen o tɛ du kɔnɔ o ye du sugu jumɛn ye n ko du kan ka kɛ ala ko du de ye walasa sɛtɛnɛ ka yɔrɔ ma janya ka bɔ du kɔnɔ e ma ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam ko suratul baqara bɛ kalan du min kɔnɔ ko sɛtɛnɛ tɛ gɛrɛ suratul baqara a bɛ kalan so o so kɔnɔ du o du kɔnɔ bon o bon kɔnɔ ko sɛtɛnɛ tɛ ma gɛrɛ ye bon ne hakili la fɛn min ka di muso ye bi o de ye sɛtɛnɛ tɛ sɔrɔ yɔrɔ min note kuna fen kelen no kan bala ka kila be toro wati be do binin ka ka jina wulela do binin ko kuna fen bala e ma bi shi be ke ka jina de benatita e munyala sima do re shite ni ka qur'ane kalambalea eti maga qur'ane na iti qur'ane lame qur'ane be kala yoro na iti e ka sokonna la radio min bala wati be dongili telefoni écouteur bi kulo la pay musique ya pay barunu yi aka zikri transformer le ko zikru kasro musique tete maka e bogo de la me wati be e ni jina mana e segera beta jone fe o de majina to chaya wati be do bine ka jina wulila hali jana jayoro la ibe musodo ye ka yere ka nyeje ubo ta ka to bla krefe ka jina nana e am se kan shi ka jina doro ne bine jina tita wati shi abi kana doro hali ti se ka selji ta do krefe le selji ta da mena be kan garda ya ke don de jikana se man ne ka jina o te jife o to me ka jina ya su gudmai abeye kuraneti kala telame ala ko be fon fa fe auti gerey no kera waswasu bi chayade na kera jina shetene be chayade fo imandi jina e katemenika e maye ni jina e mo gomine kurane kala na be kurane de kala yikuna wala sa jina kata on ni yere baka kalandu ni ere kala maba o bayre la fiara kaba o tumana yaw simbo jin kuntan kununu na o kanyeshi alama shi min be yana manchane wallahi ati berebo ibe sawati mi akasoro ni alakadi la dire kan sabana ni allaban ayaw graw ka furula aka barka do ka furula furu sate solution de anya me ka uchama dem seni sega ke do furula do mamene len do were be ulu ma furu foloere amana ka sugu ni kara muso ko ni la benen do furu kama ajanyana wo asurunyara wo ni shi do ya ko ni mi soro ibina furu wa muso ka bonya soro yika ala ko kofe furu do de muso gana hal ni kala na bonya ti kande ibe bonya soro ni femi wallahi aka foki cheflen isomo ka fo kumburange fle ni amburange na namfu o ka se ni ka doni ni kalimani ya ibe faso kono iba na furuma ni ma che soro jona nganto o made o ti no ye we latige me che soro iba ne be furuma ko si san furu shimandi o furuna goya be akadi katime muso gana ya fene ka faso la de mo fiede furu gele yara chugo wallahi bonya be muso furulen ka katime muso mi ba na furuma se bani garjiga do be sambe sabanu ko ke ama furu soro me ama che de soro no ta prene do de me ama che soro me do be che soro
mais ayir sa ale ɲana cɛ de mana o musow bɛ yen an t'a dɔn ale ɲana cɛ ye fɛn fɛn ye ni fɛn fɛn yirala la ne tɛ nin fɛ ne bɛ kɔfɛ kɔnɔ mun b'a la k'a ka jan kojugu ni dɔ wɛrɛ nana ne tɛ nin fɛ nin ka surun ne bɛ wagati wɛrɛ kɔnɔ dɔ wɛrɛ mana na an tɛ nin fɛ nin fasalen o tuma e bɛ cɛ sugu jumɛn de fɛ diɲɛ na alakira ye qaida fila de fɔ furu la koyi sallallahu alaihi wasallam idha ataakum man tardawna dinahu wa khulqahu qaida fila ni mɔgɔ nana aw ma n'aw sɔnna ka diinɛ n'a jogo ma kaba dɔrɔn a ye furu k'a ma a cɛ ɲana o a cɛ juguyara o a surunyara o a jɛɲana o a bonyana o a fasara o ni diinɛ ma don a jogo ka ɲi kira de ko i ka furu ni furu la i tɛ nimisa mais a dɔw bɛ ban furu ma pewu a dɔw yɛrɛ furulen kɔfɛ o bɛ furu jagoya sa mais ko f'i sago bɛɛ de ka kɛ cɛ tɛ baro kɛ n'i ye waati b'a ɲɛ kumuni waati b'a ɲɛ sisili i jo don a jo t'a la mais o kana kɛ sababu ye k'i bɛ furu sa dɛ ni silamɛ don kaban n'a jogo ka ɲi e yɛrɛ ka fɛɛrɛ kɛ i k'a ka ɲɛ kumuni yɛlɛma ka kɛ nisɔndiya ye n'i fana donna de ye k'a dɛmɛ sabamusow ye cɛw dɛmɛ o an y'o ye hadisaw ni hisɔriw la k'a fɔ ko cɛw yɛrɛ bɔtɔ la ka taa lɔgɔ la ka taa sugufiyɛ muso yɛrɛ bɛ bɔ ka taga cɛ bila fo bulonda la a taatɔ la a bɛ a fɔ ka kangari da ye ka duwawu k'a ye ala ka lɔgɔ jɛya ala ka sugu jɛya ala ka taa ni ɲuman ye ka segin ni ɲuman ye nka an b'a f'i ɲɛna i ka sira ala ɲɛ anw na sira ala ɲɛ an ka k'o la dɛ n'i taara wari ɲini na n'i ye halala sɔrɔ na n'o ye an ka jɛ k'o dun ɲɔgɔn fɛ mais n'i ma halala sɔrɔ walahi an ɲafara i kana na ni haramu ye k'a di anw ma dɛ kana na ni haramu ye dɛ parce que an bɛ se ka sabali diɲɛ kɔngɔ kɔrɔ mais kiyama jahanama an tɛ se ka sabali a kɔrɔ an tɛ se ka supporter hɔrɔnmuso tun bɛ nin fɔ cɛ ye a taatɔ la o b'a yira olu ɲɛ kun man jan olu ɲɛ ka surun an fana kan ka ɲɛ surunya n'o ye an balakaw ye n'i ɲɛ surunyara k'i sen surunya ka nɛn surunya ka bolo surunya an karamɔgɔ dɔ ko muso ɲuman ko nin jogo naani n'o yerela dɔrɔn i ka ɲi i sen ka surunya i bolo ka surunya i ɲɛ ka surunya i nɛn ka surunya sen ka surunya o kɔrɔ tɛ i ka kɛ muso surumani ye dɛ ayi sen ka surunya kɔrɔ de ye ka dɔ bɔ tɔgɔma la waati bɛɛ i bɛ yaala la a dabila muso ka danbe tɛ waati bɛɛ i bɛ nin ka du kɔnɔ an ni sɔgɔma mun kɛra aw ka daraka ye i bɛ yan fɛ an ni su a ye mun kɛ surafana ni si t'i ɲɛ sira la i sigi i ka so kɔnɔ dɔrɔn hali n'u sira kɔngɔ la mun bɛ se ma i sigi i ka bon kɔnɔ e kana yaala muso yaalalikɛlaba i ni jogo ti ban alahi i cɛ bɛ diɲɛlatigɛ sɔn jugu bɛɛ da i la nin de ye sen ka surunya ye bolo ka surunya ye mun ye i k'i jija i kan'i bolo se i cɛ ka fɛn ma n'a t'a kalama cɛ mana bɔ lɔgɔ la ka b'a ka gulokiba gulon ka don ɲɛgɛn na ka b'i ko yann'a ka bɔ e de bɛ guloki pɔsi munumɛnɛ dɔrɔn e de b'o lajɛ ka pɔsiba lajɛ ka pɔsi fitinin lajɛ i b'a ka wari siri dayɛlɛ i bɛ dɔ ta a la ka tila k'a tɔ siri k'a bila ye ka na i sigi i n'a fɔ foyi wariw b'a ka tunun so kɔnɔ bon kɔnɔ cɛ t'a dɔn jɔn don e yɛrɛ bɛ ɲininka i b'i kali ala la i n'a fɔ diɲɛ wulitɔla don k'e yɛrɛ ma maga a la k'a sɔrɔ e b'a dɔn e de jogo don o b'a yɛrɛ i bolo man surun i bolo ka jan ɲɛ ka surunya ye ka na ɲɛ bɔ fɛn min n'a se t'i cɛ ye muso caman bɛ cɛ sɛgɛn nin yɔrɔ de la fɛn o fɛn se t'i cɛ ye kana ɲin'a fɛ a se bɛ mun na o f'a ye n'a y'a d'i ma falilahi alhamdu n'a ma d'i ma duwawu k'a ye n'i y'o kɛ kaba dɔrɔn baara bɛ ɲɛ o bolo a naaninan i nɛn ka surunya o kɔrɔ kana nɛn i kana kuma da cɛ ka kuma kan ni ni cɛ bilara ɲɔgɔn na waati o waati a lamɛn hakilima de don a b'a ka kuma fɔ k'a fɔ n'i y'a dɔn n'i y'a lafaamu a dusu b'i bɔ a to yen warimisɛnnin fila de bɛ mankan bɔ pɔsi kɔnɔ n'o tɛ n'i ye warimisɛnnin kelen bila pɔsi kɔnɔ mankan t'a la o n'i ye mankan fɛn fɛn y'a nɔfɛ a fila de bɛ ka gosi ɲɔgɔn na ni fa kɔni t'i cɛ la kɔni n'a sɛgɛnna kuma la a b'i ma kun mɔgɔ bɛ se k'a daminɛ sɔgɔma fo su fɛ i kelen bɛ kuma la n'i ye kuma diyalen ye cɛ bolo muso de bɛ k'a jaabi n'a ye kuma daminɛ e k'i ma kun n'i bɛ se ka bɔ yɛrɛ bɔ i k'a to yen n'a sɛgɛnna a b'a ma kun mais cɛ ko kelen ko fila cɛ jamana ye jamana balimamuso hali ni jogo t'i la mɔgɔ bɛ jogo da i la dɛ hali ni jogo ka ɲi ni cɛ m'a fɔ k'i ka ɲi i tɛ kɛ maa ɲumanba ye dɛ ko muso nɛn ka surunya o tɛ dɔwɛrɛ si ye ni nin baara n'a ɲɔgɔnna tɛ tumana bɛ mun kɔni fɔ aw ye dɔrɔn a ye furu parce que n'i y'a ye an b'an da se furu ma furusa de cayara bi waati bɛɛ k'a y'a bila waati bɛɛ muso b'a ka so ne m'a fɔ n ko jogo tɛ cɛw la dɛ jogo bɛ yen dɛ nka e min bɛ yen n'e ka furu sara ni e de b'a po ka se cɛ ka tɛmɛ cɛ kan e ka sabali dɛ wallahi furusa tɔɔrɔ bɛ cɛ ni muso fila bɛɛ kan mais muso ka tɔɔrɔ ka bɔ a la ni cɛ ye
e ka toro ka bwala o tuma na sabali ni chete kafiri were jogo munu be ni sharia rabbi poussé ka bonno fana shite foy baga fendo de yini molu soro amba foy ka sabali ni saballa alhamdulillah aramadin koliji beti soro chama mbiki ka dobe bon krefe o tuma na ni chema abedima ay fitini mindima ala minendoy e ka ala bato ka iki deun naje furu be se yoro dola chere te tuguni ni bora deun bina ke chugodi ni mire ni mai be sabali wallahi ni mire ni mai be sabali mamunu ga furu e santan samu ga mboka ba era ko ni bado chela sigi jia ko ni tetugun demunu be e baga hami ulu dela ndincha ubina musofiru chugodi ndi muso bina ta chela sigi la chugodi ne mani shimiri e ko ibe bo e re nyana ide umakisa boyi ne tara e ko ide umina kisa boyi tumana isabali dimi bete furu sai nanyanga furu nunu sabati ka furu nunu bonya aka salafe alhamdulillah dine kote min fora hanama beta amina chamanta ambayini ala fa alaka famiya dama alaka hereka na obey alaka sabati dama ambayini masabala fe duguni anye bonya sora kono no divoyi ambalma ke on ambalma mso kasrafe ambayini masabala fe bonya mi no tara kan segere alaka ka obela jere mar jere sarai alaka ke kishini ko tere awni awun beye ka bo tasuma kono donima asada made ni segena jena chugo chugo ni donar jena kono jena segemban ma adama de la fiya soro jena chugo chugo ni dona jahannama kono wallahi te la fiya soro ko bela jele nyagamina otumana bayini ala fe jena la fiya alaka dama kiyama la fiya alaka dama alaka bela jele ka dunya alaka here kan beye haminan ko fitini tigilama na kuma ba alaka bela jele ka haminan ko yara ma shite kana ka ya ko fendo tigi hami o e ya fo say ma fo ala ba don katiman bek ale de alimul ghaibi wa shahada kuduguli yani kene kan ko ala de ya bela jelen do masai otumano haminan ko fitini akuma ba be ma wo mala ambayini ala fe ya nan ka wuli ala ka hinana kan bela jelen ka hamina ko noya ala ka barka doana ka barka do andeuna munu be kalana ala ka kalan yiriwa ala ka kalan barka munu yere clara ambayini masabala fe furu so sigi chugunyuma ala ka nuga nawi karamogo munun ba kawla doniya ala ka barka du'anu la ala ka barka du'anu shila ala ka sabati dambela jerema wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أمبو نيني على تنوباي كنو سلام مسو تشامامي ولوشي لا فتيلا ويو يرسل كورو دي 30 فتيما ويميني جبوسا oye talon san oye tiriko na nyona chama san ka ben sukelen pema oyo ka suke leri ni nyona la a chama dani me suno la fajiri maseli kuma ere desel fanama me au ka kan ka alau taala fo muna au kanim beye asebe au ye kake afanga be au la divo kono ya au ko ayi nite au slama muso ka dambeye ni yere te on valerie on te san yere sorla ni kene su nyonaka nonu klara ni mbela obena bantu ni ka boka na awle labasi ko fan findolo no muso jugute anya fa alhamdulillah wallahi ma min kadu islamaya mani be wala islamawi slantaw iki ka sutrata wi ka problème mais islama muso munu te sona hijabu ma cho olu le ma follow ye min nube au critiquer a fan findolo obo yere ke islama nyumo ye kasoro jogo chengadu ni kuma be bojonda an ko minu makamba de islama ucho olu le be ni kuma fo oko san ya Allah taala fo sutara tali limaniya min doni ala ya no ye ay dunya fembe di maslama muso sutara de bato muso ben nata variable numa min dolila ka bo kene masanga ni wati be sutara no fe ebe kari ka bo ni dolila ni manya doliko iba du furu che doro ne nyakoro ki che la sawa sutara fembado ni nye ambado ye ana furu che bola ko beta hijila folo
mautu meta hiji la baton ne kan nunu klala hiji la o kosegi wati o do la baton kono fono ka chidam na jika fambe fe baton mi kenime ka mauta jama ka cha kono baton borla ko kwa toto kasara le mausa to chena muso be baton kono kilian baro ba kono chesina ka do muso kan o be baton kono famille fe ko a ko fonyo fanga ka bude baton a chiento le sika fo itala na me boteria bolo makata muso ko a chema ko ayi saya nato chenya be saya la muso yere fana ka lon saya nato ama presse ka bo chako ko na me bo baton ke to chiena fonyo fanga ka bo muso ko fla ne ko fla nyini fe afolo ne furuche ma nyini fe ya famba kabini kaneta ne dolika furu kono na soro nyi tonyo nyoko kila me Allah taala dalije ya famba ngana ta Allah taala bara ka soro nke ka julumu me kana ka tunoli cha preseni me musobe kanga nyini chefe kwa isabari cha ko ya falima ima fo ikenna ni dususumate kuma flana akon furuche neni efla le be bato me romi neni efla be enfana manga so kono baton kono mais anka ka bokenema tunya le danger be die menga sutra ta ka don kana ka soro ka bo cheko ko fonyo fanga ka bo iteni ndablawa ako ayi netese danger fanga ka bo fonyenga don fani ne don kana ka nyera sutra aketo kasara ni balawuni jagadi mi yo soro muso dola ka sutra ta ninko ala ki to aka masayala batun sina ka jika minu sala ulu sala ala taala yeminu boala ulu boala mauto ni megbere kansa ka ma minu sala ko lu makono minu fana kisila ulu bo don wala mo muso wala mo chew makono na muso ni ana chetunu na nyoma ala taala ka che kisi chello ni mejidala ni jamato ye bebi ka mama kono na wallahi muso minutu masutarata muso minutu me pantalon ni mini jupula o sunna to jika o suma so baramo ma folo muso nunu laura no lebule bola kana muso min sutarani tume na ya nyini a chefe a to men yera sutara folo ka soro ka bo janna tanima muso la malo na muso balo la wala mama balo ala ki to aka masayala jibe ka ngana ni muso ye a fari dafa ni me sutara ba fari yorobe ala fari yoro kelema bo kenema aya sutara ni ta ala taala de goso ala fana sona ka bonya ka karamada ka akawati labana muso ni sunna na se jidala afurucha ka ya ye mumfo ko wallahi muso je ni sutara ta ala de goso ala fana sona ka muso sutara akawati labana nyafo imala muso lauraka nyafo imala farika muna paska ya ta ala taala goso anyanjija au munu signimeya ambau kuma yerete laburlo luka ando na ndemso au ye kalande nye almami signimeya ni almamu wolela bi ko ka mademe musokola imamu selima me musodo ko min sutranime au de saniye au de luluye au de marjane chaw ben natabi au le furukola anyana ka fo minu kenime ka mini jubudo katama chaw bo ko sumuru ya bololema note furu boloma chaw to fere au ya donc ka fo sutra e fembaye au kana kulon ala aya jilaja min fana kenime bi ka to ma chama me do fola awma aw yi ma bobela ele ka sutarata ala le koso sutarata ni ebolo e kenime ki ka tolo la fem belebele do ka yara kenema i sutrani me obila wala ma ilo sanye sutara do ta ka pantalon do akoro nunu be sumuru yawde ni be sutarata ta ala taala koso ni be sutarata ke don fani min te chaw sama kana ima abe fole ma ko sutra da fani ame ala taala dali kauka sutara nin kesi jabuye arjina kono aw yala mo kala ka kaw ma sutara me ala mo kala ama Allah taala dali sunna ka korota aw kawalu la ala mo kala sunna ka korota ala mo kala ametoya kallalili kando di fana ambal ma musawma tuma do bo ma sutarata me afola ko almamin na to wajibi kala ale dena ka atel muso do ka sutarata ka do kana wallahi ma min ka bo alaye mo min kabbo alay ole munafiku yi ni kata almamin ko so na almamin taala yesi ka so kono bi kuma min fola bi sutarama ilo ne ya kenta nyai mais almamin wajibi li ko fe
isela luma doro ka sutara bo ki katirgo do ka bo kenema Allah taala ko munafiku be do jahannama tasma be duguma ikana ke kono flatigi ye ne be nin ta ala de koso nta ta adama den koso ame ala dali kan no ya be ala mo kala asama chama no be ta saya fo yoro la subundawla kabini ala ya da malangana biri folo abe singa mo muso wala ma bamso ka langana ta dron ko ka yereka ka soro langana birina te e be kan ki yere le jamfa ala taala to bara fe ame ala taala dali kan ka baraw ke ala diane baraw ye ala mo kala اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. التكبير ثم تكبير ثم تكبير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله أمباو ونان مسو ونان كرمسو كفران نبغى بلا جلينكا نمتني أنتو غارفيجي كفرا أنغا بلبل فلالا مي أنغا لون جلا بفلاي الشيخ عبد الله كويتا وني الشيخ محمد جاني الله سبحانه وتعالى كان تول غارتيكي كمية ولادانينا أولكلاني أما فوانا كراموما وني تشيلوم بلا جلي وني باراجي وسراتي أمبولو ما كان سان ممنون بولا ويورو كان لاسي أمبر ممسوما والله واريتني سرو سانو يرتي جما يرتي munakuma kanunu valer kabonin bela jelenye ngalla nyini mebe karamo wala ni ambare mamuso ka kuma kani mine ka wali lajen kume sorala anafa me bonye ka metlo di ano ma ala mukela karamo nunu amed wo koye ko foko barkala ko fo sila ko fo keneyala takla ka nyini ala fe obetama mamina kama to time kunma ka do ma ala mukela ko français ala mukela la délégation yere nyuma boya ko nyuma do Abidjan suni na hera kono ala mukela sallu ala rasul. Alhamdulillah domolo do bola do la ambolo on ambari mamso o ka kado ma fembala be ko ka di anga imamu ma on anga karamo je a Sheikh Abdullah Koita kakado ye kakado mafeni di sheku masheku ire ya dare ya naka mi sora kono o atalibo ye insha Allah o ka dombolo min do ambolo ole benni ka sheku dianyini ka di shek janima ka lase sheku ma insha Allah ko sheku ya dare ni akafemba mi ya kono o ye ambari mamso garzige ka lase anga sheku bama albi femme na ka kono ka ke fen mambay ala mukela protocole faut laisser on va ouvrir ما شاء الله. التكبير ثم تكبير ثم تكبير ما شاء الله ني دبلوم بالي امبار مامسو كامل لابه يلا بسرعه كاكي انا كرامو كشما ولي ني كافو باركالا كاكون مالو امنا الحمد لله رب العالمين ambalakaw fo kusɛbɛ o ye tɔgɔmasiri ɲuman min di min ye bonyakan ye a daminɛ na an y'a mukrimun al-ustaz al-fadil Abdoulaye Koita hafizahullah wa ra'ah o y'a yira k'a na k'a fɔ law ta'lamu dari man zaraha lahammat farhan wa istibsharan وتقبل موضع أقدامكم أهلا بكم أهل الكرم وأهل الجود وخالص الشكر والتقدير أنتم كنتم أجمل حضور ونتمنى أن نلتقي بكم في مناسبة ثانية قريبا صراحة لكم منا أطيب التحيات من صميم قلوبنا لا من طرف لساننا
فما علينا إلا نقول رفع الله قدركم في الدنيا والآخرة قافلة الداعية. بارك الله فيكم إن شاء الله. أمبا ويمين فاكونو ويبونيالي فاكونو ويانكر مو بونيالا ويا ركا فوقنا كنا بوكو لا يا الحمد لله وساوالا كوسبني ساوالا دانتي ساوا منا أما لو تعالى داني ساوا كفر داوسي ساوا على موكلا والله نكابو نفهمه أو يتوه مصير من دي نكابو نكوبه أما ما نينا فوساز نانسلا إن شاء الله إبني يملا بون يردولا لا كمساني أكلي جلالا واتي Emiria besi ambala ka uma divo me fana kala le kana na fama uma ko ya ko politique lo goso inshallah alhamdulillah o ko fe do molo flana me ya alhamdulillah ambar mamso ka jesri bake onana ni enveloppe do wi vraiment maka mu fola urada ni na atiala wi karamo saratere olubalo tsika karamo nunu sarasoro ngaka kenyen mayake alhamdulillah kayira karamo de dawa mi no bela jeni ka dawa lela olu seko fana damayira kela fen fitini mi e ko di karamo ma o yo sama duaula o ka enveloppe de mana malabe alhamdulillah mi anga karamo chei oni ayela ka wajibi kala ba Sheikh Abdullah Kuita enveloppe do be ale to wala mi fana yi anga karamo chei Sheikh Muhammad Diane enveloppe do be ale to wala mi fana ya anga karamo je Sheikh Muhammad Diara enveloppe do fana be ku togola vraiment o ka enveloppe ti karamo ba sabam ma o le fleni akoni dila délégation bela geleni ma inshallah o ko fe amba do ka daswa fla la o ka ko vraiment ko ka jenga di usat ko itama ay do ke afuruje muna afuruje fatula ko ka jenga do kai aka foka laka inshallah ma nyin ala fe karamo je mina do mi ke ka mine أنا لك تربى بلا جلما على موكلا أمو كيد بقول باي كسرانين إن شاء الله شكو طيب أمي فضيلة سي أمبال ممسومة قافلة دعوية أو كان بنياني أمي أوفو أمبا ولي مندو أو نيتشي أو نبراجي أو يبرا منك أجاراني دبلوم نونو أني شهادة نونو نونو ني سيمبولو دي femi bi duskuna ye mun bonya natigi nyeto la ibe fendo dama kardon ka foko kanu mi bi duskuna o de mina ni shahadanu ni otimana be awfo ni kanu na amba awfo ni bonya la aw ye kanu mi ta ka dine segara ni chogola jaranye ala ka usara herala o ko fe nye do wunyini wan ma mun yere ma nyini nu sigilen do nu tay ala nyebe bela ala ka bela jeren ta jabi la kerenganya lamba min ka do nyini nana no ye sotigi ke fatoli amba yini ala fe ala ka yafama ala ka daro nema ala ka farajo imauka kaburu konona dali ala ko noyama ala ka sina ne sabati nyini gali wati wuli don aleni am ala kan be kuna ja ala kan be kishi ala kan ganyu ma mizani griya bayni ala fe siratu tige chugonyuma ala ko kalfan be la jelena ambe do ke ambal mom sonu na ndemso yi munu be furu la ala ko ka furu sabati munu yere fene ma furu folo ala ko be chenyuma munu furu la nu ma den soro amba yini ala fe ala ka barka den duma munu be kalana ala ko nyuma mbo auka ni tasrani ka jamacha ya ugolo amba yini ala fe ala ko ke ala ka were kishi kele fitinu ani nyogon sama fitinu ani shetana kabara ala ka were kishi amba yini masawala fe ni kenana nyogona chama aw ya nyini chogo mi ambe ka je ka do ke ni shi doga ya mansoro bana fena mambali amba nyini masawala fe wudu ala ko irambela ambe ka se divoya angan sigini chogo la ina fa kera chogo mi anka kumani ala ta ni kirata sallallahu alaihi wasallam وما ذلك على الله بعزيز وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله كرامو بوكو بسرا دوما